cut. गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल सुबह के 7:16 हो रहा है। मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया। बस बाइक थोड़ा वार्म अप हो जाए उसके बाद निकलते हैं। भैया ग्लव्स लेना भूल गया। ग्लव्स ले लिए, पहन लेते हैं फटाक से और निकलते हैं यहाँ। और ये हम निकल पड़े हैं संडे राइड को। जल्दी चलो, बहुत लेट हो गए हम। भैया टाइम दिखा दे। बेटा बेटा टाइम दिखा दे। हाँ ठीक है 7 बजे का मीटअप टाइम था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई साहब। जो हो गया तो हो गया, अब चलते हैं फटाक से। और यहाँ पे था हमारा मीटअप पॉइंट। कुछ भाई लोग आ गए इधर और कुछ आने की देरी है, शायद वेट करना पड़ेगा हमें भी। तो चलो थोड़ा वेट कर ही लेते हैं इधर, बाकी सब आ जाए तो निकलते हैं। Yeah, she hates me now, I'm in mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it on best friends. I don't really understand myself, I don't really understand help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, सब कुछ हो गया फिलहाल। तो अभी निकलने की है तैयारी। तो बाकी भाई लोग सब रेडी हो रहे हैं, फ़ोटो सब खींच लिया। फ़ोटो सारे मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे, जाओ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आ रहा है नीचे। तो चलते हैं फिलहाल इधर से ही। बस हम आप आ ही गए घर को। तो इस वीडियो यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कोई वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके आना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करके देना। चलिए चलते हैं भाई लोग, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सारे फ़ोटोज़ मिलेंगे वहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो। तो फाइनल टाटा, अभी बाय बाय।